actually, nag-letter tayo ti NCIP, tapos tumulong ko ba kanya tayo, uray facility lang, uray tugaw lang mag-observe and then nag-pray. However, very busy ka ni Sir Marcos Jose. Nakaroon the activities na the 26 and 28. And on 27, holiday ta, yung tayo kataan. So nga muna ni Sir Marcos nga apanak ni Tati Morning na panak bisita niya nga ibaga kuna na. Kat kung napiman kanya na nga ang i-share ka lang tanong niya dahil ito'y na inaarami tayo dito mga lugar about ADS DBP. At least makatulong mo ka na mamuan tayo man doon yan ikas kastada ito. Also, we are very thankful with those who prepared it, the ISDBP in 2007. Since they are the ones who really did the research from scratch. So, dahil yung man nagkaroon na di awan di base lang ito IPRA, awan di suma from first page in na last page, piman talaga na inaramit na. Ito kasi kapos kung nga libro kat imagine yung time, piman nga na nausar kita. And then, so this is during the time of Manong Marcelo Abela as ada isuna. So ni Manong Marcelo Abela isuna hindi inpan ama kuna na ini or President PLP po. With the technical working group led by Manang Victoria di Tumbaga, ni Ma'am Ami Pawit. Sino ni Ma'am Ami Pawit? She is an ecologist and sociologist by profession. Oh. She passed away already. Okay, so at least iso na piman di ba siya ni Ma'am Ami Pawit, ni Sir Brian Mamoy Jr. Anak ni Brian Mamoy, siyempre Junior. So di ba dati po ni si Before he and then okay, so ni Sir Brian Mamoy and Ma'am Sharon P. Lagumos. So iso na ti core nga 4 working groups ini iban. And then with the participations of other barangay representatives dari kita from Alabang is Marcelo Abela. Kita niyo baka mabuyo ko ilan ko. Ni Aldo is ada ni Sir Jimmy Ekman. Ambyong ada ni Sir Teddy Pintos, Freda Sarate, Filomena Pudiki. So Bahong ada ni Raimundo Gadgad and Ma'am Fermina Bisaya. So Balili ni Ma'am Irene Kaaya. And Bakal ni Sir Murphy Quezon and Sebastian Sabas. Awan na kami lagi ito yan. Ano kayo ngayon di ba? So from Barangay Bitag, ada ni Marciano Amalos. Mas amoy. From Barangay Binag, ada ni Uncle Pedro Thompson, Cruz Alejandro Carbonel. Wala na rin. So Lubas ni Mary Edward. Pico, ada ni Charles Yanto. Manong Arthur Sutogan. Lasyon ni Lourdes Bandol. Awan na ka. Pugis Loretta Rivera. Adapay. Awan adapay. Adapay. So biro ka papay nga 15, apay nga 15 hanggang 16. Actually ang number ang kaya ni Pugis. And then barangay sila ni Alberta Tumbaga and George Digman. Pasitigdan. And then Tawang ada ni Mary Junicio. And then Wangal ni Ati Turing. So nagitinda mi man ti nagaramit ito eh. And that was on 2007, yeah? Indugiyo 2006. Earlier pa siguro. And until 2007 ka na-approve. That ipa-approve na, idinalpas ka naging solusyon na, ipa-approve na isang gunyang bayan. Katagkat katawa, ikitak na ito yung solusyon ni isang gunyang bayan. Dahil siyang may lang na absent ta. So talaga kayo pabisto na nga kanayo na ka-absent ini.
Actually, dahil yung last meeting bigay before mapasukatan kami, November 2007, last meeting before nga assume kay December 1. So medyo mabay na kiningang pakita. Natapos na pa. So, inapruban na ito yung 2007, di Sangguniang Bayan. And, no, tiga guys, hindi po namin i-first, we will start from the first page until the last. Kat kalahay nga mabayagan tayo. Anyway, ngayon kat in-send ko kay copy. So, in-send ko kay copy kay chat box tayo. So, doon at the time yung paki-download di ay pakibasa yung from part 1 hingga na part anong mga parts niya? Ikot na ito, in-scan ko and then in-send ko yung chat box. Paki-download ko lang tan. So, having said that, we have set a communication with NCIP that did about that time. And we have also wrote a letter addressed to the mayor, specifically requesting Ma'am Sharon from MPDO Kamaylan, MPDO, tapos pag-join kanya tayo, importante kayo, dahil ito, kailangan tayo gawin na ito'y latest nga ecological profile or domain profile tila Trinidad. Kailangan nga i-update tayo, numanot di population tayo, numanot di eskwelahan tayo dito yan, numanot di Ibaloys, manot di Kankanais, manot di Kalanguyas, kasi tayo isunti na ikarga dito'y. So, kasjay, ngam tatagal daw, day 1, dati naramit tayo ng program paper, the plan is to concentrate on part 3. Sino tagi dito naki-meeting in the planning committee? So if you remember, dati distribute tayo hindi nga kopya. So dita tayo may focus. This is regarding needs and concerns na ito yung DBP tayo. Or the 5-year development plan. So for those who attended the meeting and our members of the LTPO Planning and Implementation Committee, if you remember, we distributed a copy of this particular section. So the purpose tayo, Ijay, is for you to check if the proposed programs and projects stated therein was already implemented or existing, and input what are the current needs of your barangays. At dapat kiniti namin tayo ng copy, the part 3. So we will be distributing for barangay damdaman. Tapos isunod i-base yung matlang na inaramid yun. Also to check if those that are stated therein, which were not implemented, are still applicable or not. At dagay nakikita projects, hindi kami nga, no kita tayo may kathanpay lang implemented, so di pakikita no mabalin pa iba nga aramidan, so mabalin yung nga i-remain, no han nga mabalin na hanan nga applicable, oray ikadan yun. So, kastoy kasta tayo tata, we will be grouping ourselves for barangay. So, Barangay Aldo, Barangay Baong, Kakasjay. And then, we will formulate a proposal of programs and projects based on the needs of the IPs in our barangay. I believe nga in Rugi yun, ije barangay yun, at dati naramid yun. And then, from, after my talk, hingga na alas 12, after nga po, i-accommodate na ka pa, ma'am. At dati ibagam naman. Yes. So, after me, Ma'am Sharon will be given the time. So, after Ma'am Sharon, activate tayo per barangay, and then i-urnog tayo na ganyan na projects, kaya naramid yun. Individually kayo nga nagpanunod, nag-aramid. So, natawag na di pagpaymaysaan? I-consolidate yun, ije barangay yun, tatay ka na lunch,
Doha kayo pa nakapanunod, this is the time nga panunod ninyo niya dagiti kailangan. Hindi ka ba nagdamag ni Ma'am IPMR Lolem? So, ang problema kano isuna. Doon niya dagiti the projects kay karga na kapunduan ti royalty from the LTO. Actually, haan nga kasjay. So, amin nga project, saan lang nga masapul nga di funding kat magkaputi LTO. Mabalin nga, nugi at ati kaya dawatan kini congressman, munisipyo, national government, DA, DPWH, dagiti nga programs kabilyo ditan. Dapat iti portion ti kuna na no ay nga responsible funding agency. So ikargayo hindi amin nga mapanunod yun dito yan. And then by 1 o'clock PM, irugi tayo nga i-report, ag-report per barangay. So agpili kayo no sino ti representative ti barangay, i-present na dito isangon no di dagiti activities nga inaramid yo, napanunod yo, and then our secretariat iso naman ti ag-fill up EJ forms. I-fill up na EJ forms, tapos iso na ti ikabil tayo EJ updated. So that isukat tayo dito updated. So kasi kas tayo. During the presentation of the barangays, na tayo nga members, mabalin tayo nga question, clarify, nga mahal tayo nga mabalin nga ibaga nga madidi inaramid ta, that is applicable to the barangay. And one group will be LTPO officers. So do adabat ti projects, ti programs ti LTPO, mabalin dapat kay aramid i-incorporate tayo ito dita. And then the youth, to invite ko ba, aping awan na the youth, tapos i-incorporate matlaan the programs, proposed programs and projects na dito'y as GPP. So with regards to the other sections, kaisunto ti aramidan tayo lubigat, masapsapa kayo lubigat, what? At least, dapat yung oras ka na ikarga dito. Alas 8, registration. By 9 o'clock, pagsauman tayo ni Manong Marcos, Sir Marcos Jose, ibaga tayo nga 1 hour ka lang agsaon. Tahan mo mabuti alas 12. Tapos no alas 10, irugi tayo nga i-update, i-input, dagito'y to'y, kaya dagito'y lupasaan nyo dyan in-share ko, kat anangay dagito'y basic nga, aramidan da iti, the political system na, no, first date ti tatay, no niya ti kasal, ada dito'y amin piman. Iso nga no, ada ti corrections yun dyan, no, nabasa yung video, ada nakita yun, ada pa yung history ti alapang, doon apay ka alapang ti alapang. Iso nga no, video ko na yung sa balisabat dahil i-open yung tunubigat. Ada ti, iso nga kompleto na ito piman. And then on the third day, the last day tayo, no 28, isunan to ti pag-amend tayo dyan 19 megawatt nga CRDP. Kailangan tayo gamindaran ni CRDP tayo 19 megawatt, gaminhan nga isunan nga agjay ijay naramid tayo nga bylaws. TJ bylaws kami, hindi ko na tayo ti royalty si JK divided by 16. Yan. Tapos tinaikakarga JCRDB tayo, 30% livelihood, 6% kastoy, 8% kastoy. So niya kay nagkaroon ti conflict niya, isurutan tayo J. So surutan tayo di CRDB, kung surutan tayo di CRDB, at tayo nga, marigatan tayo nga, kalagay ka tayo nga matpatsin tayo bylaws tayo. Since the bylaws tayo na tayo mismo nga mabuti nag-arabit, may siguro nga i-CRDB di amin tayo, tapos i-jive tayo dyan. So dito ti discussions tayo no third day. So kaya tayo siguro dito half day, alas 12. At least adawat na dito yung kwa tayo. Nakita yung portions ti kwa. Ti ado dito yung CRDB. Ti talagang important contents na dito yung ikat nga dapat amin naramdaman yung ikat 2-3 pages lang the distributions lang the royalty, and then the rest ikat pictures and so nga kaya tayo ti half day di ay in-share ko ba't lang ti kopya ij chatbox. So sino ti nga member ij chatbox na kayo bagayo tayo anda kayo
Nakikiyada dyan kayo nga giliban, yung tutulatan ni Senator Galacson, nag-live yung chat box na kano. So nga, kasi strictly nga for important matters lang with regards to other issues, iwasan tayo nga iruruwan yung chat box. Tapos nga ngalaw nga kung di ka katwa. So, lumalpas ti morning, malpas tayo na ito, maamindaran tayo na ito, agkarami tayo ti resolution. We will be approving a resolution, amending dahil ito yung CRDP. So, the resolution will be submitted to the officers. They will also make a resolution, and it will be presented during the assembly. At the assembly tayo na ito yung June. Malpas na ito yung amendment, kat ag-proceed na yun yung formulation kay 4.5 megawatt nga CRTP. Tani agururay kanun di check-in kanun ti LT po ij nga handa nga mai-release. Kurang tayo ti kakastoy. Ngam di CRTP tayo man ti 4.5, i-base tayo matlang dito eh. Same matlang mati proponent, headcore matlang mati kagapuan na, same nga power plant. Isungahan tayo nga marigatan nga pasapon nga start tayo from zero. So, some portions lang, i-copy tayo from the dagilid duman ito and then i-input tayo din dagilid datas from the 4.5. Di amok nga marigatan tayo nga, we really have to start from scratch kay JCRTP, TUT, and GCP. First time tayo may lang ang karami ti CRTP, di siguro ti ikan tayo ti nananay nga type. So after batlang tikwa, after nga ma-formulate tayo ng CRTP 4.5, ang karami tayo batlang ti resolution to be signed by sino ti adan ito nga ag-formulate. So kasi tikwa, kasi ti kalagay nga pinaka-activity tayo from today until 28, and then on the 29th and 30, agsumli kayo man dito ikwa, so nga fully booked tayo ng tanga kwa week. Agsumli kayo man dito itaada ti workshop on traditional dances, traditional costumes, conforme amin ka traditional. Agsisinuro tayo. This will be facilitated by Ma'am Teresita Panagan, and nakayumot lang tinulong tayo dati amo yung i-share yun to. So, kasday, I will now turn over the table to Ma'am Sharon.